Wie geht es euch? Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana menyebutkan angka dalam bentuk waktu atau jam. Dalam konteks bahasa Jerman, kita sebut die Uhrzeit. Kalimat yang umum yang biasa digunakan untuk menanyakan jam dalam bahasa Jerman yaitu Wie spät ist es? Wie spät ist es? Sekarang kita perhatikan bagaimana menyebutkan angka tersebut. Secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sebelum atau dalam konteks bahasa Jerman kita sebut vor. Diulangi, sebelum atau vor. Sedangkan yang kedua, nach atau setelah. Nach. Contoh pada gambar yang ada di lembaran ini yaitu jam 10 lewat 10 menit. Dalam bahasa Jerman kita sebut 10 nach 10 Uhr. Diulangi, 10 nach 10 Uhr. Sekarang kita patokan menggunakan angka 10 atau jam 10. Yang pertama, kalau jam 10 lewat 5 menit, kita menyebutkan 5 nach 10 Uhr. Kalau 15 menit, dalam konteks bahasa Jerman, kita bisa sebut Viertel nach 10 Uhr. Atau kadang-kadang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kwart. Jam 10 lewat kwart. Viertel nach 10 Uhr. 20 menit kita menyebutkan dengan 20 nach 10 Uhr. 20 nach 10 Uhr. Kalau 5 menit sebelum setengah 6, kalau gunakan kata angka 6, 5 vor halb 6. Artinya lagi 5 menit setengah 6. 5 vor halb 6. Yang ini yang disebutkan tadi atau yang dijelaskan tadi adalah setelah atau nach. Yang berikut kita akan lihat bagaimana menyebutkan sebelum atau vor. Dimulai dari angka yang pertama, tetap dengan menggunakan jam 10 sebagai contoh. 5 vor 10 Uhr. Atau lagi 5 menit jam 10. Yang kedua, 10 vor 10 Uhr. 10 vor 10 Uhr. Lagi 10 menit jam 10. Sama seperti tadi untuk menggunakannya setelah, kita juga menggunakannya kosakata ini dengan sebelum. Viertel vor 10 Uhr. Diulangi, Viertel vor 10 Uhr. Yang berikut, 20 vor 10 Uhr. 20 vor 10 Uhr. Yang terakhir, setengah 6, kita gunakan angka 6, jam 6. Setengah 6 lewat 5 menit. 5 nach halb 6. Diulangi, 5 nach halb 6. Ada beberapa kemungkinan untuk menyebutkan jam atau waktu dalam konteks bahasa Jerman, tetapi yang umum yang digunakan biasanya seperti ini. Jadi, kalau jam 12, misalkan jam 12 lewat 5 menit, kita bisa menyebutkan 5 nach 12 Uhr. Atau jam 8 lewat 15 menit. Viertel nach 8 Uhr. Viertel nach 8 Uhr. Atau lagi 15 menit jam 8. Viertel vor 8 Uhr. Nah, berikut ada beberapa contoh, ada 3 contoh yang ada di bagian bawah. Diperhatikan pertanyaannya, kalau tadi ditanyakan wie spät ist es? Harus ada umlaut di sini. Wie spät ist es? Jawabannya adalah es ist
10 Uhr. Lengkapnya ya. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist 10 nach 10 Uhr. Sekarang ada 3 contoh. Contoh yang pertama, jarum panjang menunjukkan angka 6, jarum pendek di antara angka 1 dan 2. Kalau ditanyakan, wie spät ist es? Dari tadi salah. Wie spät ist es? Es ist 1:30. Diulangi. Wie spät ist es? Es ist 1:30. Sedangkan yang kedua, jarum panjang menunjukkan angka 9, jarum pendek hampir menunjukkan angka 3. Ketika ditanyakan, wie spät ist es? Es ist 2:45. Spät ist es? Es ist 2:45. Wie spät ist es? Es ist 2:45. Contoh yang terakhir. Jarum panjang menunjukkan angka 5, jarum pendek menunjukkan angka 1 tapi agak lewat. Nanti kita lihat jam berapa itu. Ditanyakan, wie spät ist es? Es ist 2:45. 2:45. Artinya lagi 5 menit jam 1:30. Wie spät ist es? Es ist 2:45. Lagi 5 menit 1:30. Sekarang coba perhatikan satu contoh. Jarum panjang menunjukkan angka 6, jarum pendek menunjukkan antara angka 12 dan angka 1. Jam berapakah ini? Ketika ditanyakan, wie spät ist es? Kamu bisa menjawabnya dengan es ist 12:30. Jadi ada kemungkinan. Satu kemungkinan yang pertama adalah es ist 12:30. Atau yang kedua bisa juga menyebutkan dengan cara es ist 12:30. 12:30. Yang umum biasanya digunakan adalah es ist 12:30. Tapi bisa juga menggunakan es ist 12:30. Jam 12:30. Setelah materi yang sudah dijelaskan, akan ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Berikut ini, Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut. Di lembaran tugas akan terdapat gambar jam yang hanya berupa angka dan belum ada jarum panjang atau jarum pendek yang menunjukkan angka jam tersebut. Yang hanya ditulis adalah kalimat, yaitu pertanyaan wie spät ist es, dan jawabannya. Yaitu contoh yang nomor 1, wie spät ist es? Es ist 10:08 Uhr. Kalimatnya sudah ada, tugas kalian hanya menggambar berdasarkan jawaban atau berdasarkan angka jam tersebut. Contoh, wie spät ist es? Es ist 10:08 Uhr. Yang perlu digambar adalah sesuai dengan arti kalimat ini adalah jam 10 menit lagi atau lagi 10 menit jam 8. Ini adalah lagi 10 menit 10:08 Uhr. Yang perlu kalian tulis atau yang kalian gambar adalah
jarum panjang di angka 10, sedangkan jarum pendek hampir mendekati angka 8. Diulangi, es ist 10 vor 8 Uhr. Jarum panjang menunjukkan ke angka 10, artinya lagi 10 menit. Sedangkan jarum pendek hampir menunjukkan angka 8. Jadi lagi 10 menit, jam 8. Contoh yang kedua, sama seperti tadi, jam masih kosong. Yang perlu kalian tulis atau kalian gambar adalah jarum panjang dan jarum pendek menunjukkan angka yang dijawabkan. Jawabannya adalah pertanyaan, wie spät ist es? Es ist 20 nach 11 Uhr. Es ist 20 nach 11 Uhr. Atau bahasa Indonesianya, ini adalah jam 11 lewat dari 20 menit. Nah, untuk menunjukkan gambarnya, jarum pendek di angka 11 tapi agak lewat. Sedangkan jarum panjang di angka 4. Jadi jam 11 lewat 20 menit. Es ist 20 nach 11 Uhr. Jam 11, jarum pendek, jarum panjangnya di angka 4. Jam 11 lewat 20 menit. Demikian tugas yang harus dikerjakan. Bagi yang tidak mengerti, bisa langsung bertanya melalui WhatsApp atau grup Messenger yang sudah tersedia. Terima kasih, vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön.